দার্জিলিং জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ ও শিলিগুড়ি পুর নিগমের যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল শিলিগুড়িতে প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে তরাই হিমালয়ান ফেস্টিভ্যাল। জোর কদমে চলছে ফেস্টিভ্যালের প্রস্তুতি। Stay tuned. এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই হোর্ডিং, ফেস্টিং ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা শহরকে। মহাত্মা গান্ধী মোড়ে তৈরি করা হচ্ছে মূল মঞ্চ। এই বিষয়ে ইভেন্ট কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে 20 তারিখ থেকে কাজ শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। বর্তমানে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। সব মিলিয়ে আগামীকাল নতুন কিছু উপভোগ করতে চলেছে শিলিগুড়িবাসী। सिलीगुड़ी में जो फर्स्ट टाइम होने वाला है एंड वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। बहुत ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी चल रही है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जो सब लोग यहाँ इतना क्राउड होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू एन्जॉय। ये हमने पहले जलपाईगुड़ी में भी किया था, जलपाईगुड़ी उत्सव, एंड नाउ वी हैव दिस तराई हिमालयन फेस्टिवल। वी आर कमिंग अप विथ मैनी थिंग्स। हमारे पास रिंग टॉस, बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कैरिकेचर है, टैटू है, ग्लिटर पेंट्स है। वी आर गोइंग टू हैव डांस, अलग अलग फॉर्म के डांसेस होंगे, जुम्बा होंगे, पीपल आर गोइंग टू पेंट, कॉम्पिटिशन्स होंगे, फैशन शो होगा। आप बोलिए कोई भी नाम एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर इन दिस स्ट्रीट एंड आई एम श्योर, आई थिंक हर इंसान को जो सिलीगुड़ी से है और जो आसपास भी रहते हैं उनको आना चाहिए यहाँ पे और ये जो फेस्टिवल है इसको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय तो आप पक्का करेंगे बिकॉज येस, मेहनत बहुत हुई है। इट्स नॉट जस्ट अस, इवन द ऑफिशियल्स हैव वर्क रियली हार्ड फॉर इट एंड वी आर होपिंग इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड सक्सेस। हाँ, आराम से वी हैव स्टार्टेड द वर्क। हम लोग रोज़ यहाँ पे 20 तारीख से काम कर रहे हैं। पहले से प्लानिंग चल रही है एंड वर्क जैसे आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत कुछ बाकी है करना, बट वो रात को आज 7 बजे से वी आर गोइंग टू पुट अप एवरीथिंग एंड कल सुबह आप जब आएंगे तो आप एक नया ही सेवक मोड टू एयरव्यू मोड का नज़ारा देखेंगे। येस, इट इज़ गोइंग टू बी, थोड़ा सा तो है, हमें भी थोड़ा डर है कि हम सब टाइम से ख़त्म कर सके, बट हाँ इतना কনফিডেন্স है कि हो जाएगा। মারাত্মকভাবে এটা চলছে। কালকেও সারা রাত করেছি আমরা, আজকেও মনে করুন সারা রাত দিয়ে প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করে দিতে লাগবে। লাস্ট ফিনিশিং চলছে এখন। মনে করুন রাত্রিবেলায় যেটা আছে, এখনও রোড ব্লক হবে। রোড ব্লক করার পর তারপর দেখা যাক। সহযোগিতা সব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবাই সহযোগিতা করছে এবং এইভাবে কাজ মোটামুটি আমরা কমপ্লিট করছি। ছেলেরা লেগে আছে কাজের মধ্যে, এই কাজ চলছে। হ্যাঁ, রাস্তার মধ্যে আলপনা কথা হয়েছে, কিন্তু ওটা ইভেন্টের যেটা আছে ওনারাই দেখছেন সব কিছু। বাকি পার্টগুলো যেটা আছে, ডেকোরেশন পার্টগুলো আমরা দেখছি এখানে। আমার তো এটা প্যান্ডেলের যেটা আছে, কাপড় টাপড় যেটা লাগানো হচ্ছে, স্টেজ যেটা আছে, প্ল্যাটফর্ম, তার র্যাম্প ট্যাম্প, এগুলো সব চলছে। বাকি যেটা আছে, যেটা ফ্লাওয়ারের ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে ওনারাও করবে। লাইটের যেটা আছে ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে ওনারাও লাইট টাইট লাগাচ্ছে সব কিছু। হ্যাঁ, এর মধ্যে স্টেজ থাকছে আপনাদের ওখানে, মেন ব্যান্ডের স্টেজ ফেজ থাকছে, এলইডি ওয়াল পড়বে, সব কিছু হবে। প্রোগ্রামের যেটা আছে, মেন প্রোগ্রাম তো ওখানেই আছে। চেয়ার সেটিং ফিটিং সব ওখানেই করা হবে, ব্যারিকেড ওখানে স্টপ করে দেওয়া হবে।